cánh gì nó không dạy ăn cánh. Kamu sakit. Papa batok malah ketawa. Hah? Papa batok tuh. Cuma. Apa Pak? Apa gini. Chém cái xíu cái bạt kẹt này. Oh, jangan no. Orang batok dia ketawa. Nah. Lagi Mbak Dede. Kembar tadi beda. Ngapa gak lagi ke batok? Anjing ha. Cái gì mấy nhỉ? Anjing nào. Anjing ha. Dạ. Ninh. Dạ ninh. Gì lu bà.